ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र वीडियो रे एभली एक सूक्ष्म एवं शक्तिशाली तंत्रोक्त मोहिनी प्रयोग को शेयर करूची, जहा माध्यम रे कि आपण कोनसी मध्य व्यक्ति से नारी हुंतु बा पुरुष तांको आपण तत्काल निजर सम्मोहन जाल रे छंदी करी आपनकर कोनसी मध्य कार्य बा उद्देश्य थाउ ताको फलवर्ती करि परिबे। ए आपनकर त्वरित बेगरे कार्य करिथाय, बिजुली करेंट जेभली त्वरित बेगरे गति करिथाय से भली भाबरे आपन जेतेबेले मध्य एई क्रियाटी को संपादन करिवे, खूब कम समय मध्य ही सेई व्यक्ति नारी बा पुरुष आपनकर प्रति ढली आसीबो एवं आपनकर जहा मध्य उद्देश्य थाउ ता से निश्चित करि बसिबो। एही शक्तिशाली तंत्रोक्त मोहिनी प्रयोगटी रे आपनकर कोनसी मंत्र प्रयोग नहीं, मात्र ए जो तंत्रोक्त टोटका क्रियाटी अछि याको आपनको खूब गोपनीयतार सह संपादन करिया पे पड़िबो। एथिपई आपनको कोनसी भारी सामग्री मध्य आवश्यक नहीं, मात्र न्यूनतम मूल्य गोटे टंका 2 टंका विनिमय रे आपण माने क्रियाटी को खूब जदि चतुरता सह करंती तेबे कोनसी मध्य उद्देश्य आपनको भीतर थाउ कोनसी नारी बा पुरुष को नहीं ता निश्चित भाव में आपनकर कार्यकारी होई रहिबो। जदि आपण कोनसी स्त्री को नहीं संभोग बाबद व्यथित अछंती, आपण सतत चेष्टारत अछंती से स्त्री सह संपर्क स्थापन करने जदि ताहा कोनसी मते संभव हो पारु नाही, एई क्रियाटी करिकरी चुपचाप बसी जांतु एवं परवर्ती प्रतिक्रिया को लक्ष्य करंतु। से स्त्री ता तरफ आपन को प्रपोज करिवो, आपनकर तांको पाखको जिबार आवश्यक नहीं, से आपनको पाखको आसीबो एवं आपनकर कार्यटी निर्विघ्न रे संपादन होबो। अथवा जदि कोनसी झियंकर प्रेम रे आपन परिचंती मात्र से झियटी आपनकर प्रेम को स्वीकार करू नाही, तबे एही उपाय देखिबे से झियटी ता तरफ ही आपनको लव प्रपोज करिवो एवं आपनकर समस्त लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो जिवो। अथवा जदि आपनकर परिवार मध्य कौनसी व्यक्ति से भली अछंती जे कि आपनकर गृह रे बारंबार विशृंखला सृष्टि करूचंती, आपनकर फर रे कार्य करू नाहंती, आपनकर कथा बोलो मानु नाहंती, तबे सही व्यक्ति को मध्य एही क्रिया माध्यम रे आपण निजर वश्यता को आनिकरी गृह रे शांति विराजमान करै परिबे। किंबा जदि भाई भाउजंग भितर भल मेल खाउनी, भाई सह भाउजर झगड़ा होउची किंबा भाउजर भाई सह झगड़ा होउची, जद्वारा कि गृहर शांति भग्न होउची एवं ए सब को आपण माने रोकिया पे चाहूचंती, तबे एही क्रिया माध्यम रे आपनकर गृह रे शांति फेरै आनी परिबे। भाई भाउजंग भितर एक स्नेह मैत्रीर संपर्क जात होई परिबो। अथवा जदि संतान माने सेमानकर पितामातांगर कथा को मानु नाहंती, अमानिया होउचंती, उशृंखल होउचंती, निशासक्त होइकरी गृह रे नानादी प्रकार विभ्राट जन्म होउचंती, तांकर भविष्यत अंधार होउची, एभली क्षेत्र मध्य पितामाता माने यही उपायर सहायता नेकरी तांकर संतान मानकु बस भितर रखि परिबे, सेमानकु मनीष भली मनीष रूप में गढ़ी पारिबे। एपरिकी एई तंत्रोक्त मोहिनीर एभली जादुकारी प्रभाव जदि कोनसी शत्रु उपर को आपण गुप्त रे प्रयोग करनेले, तेबे से शत्रुतार समस्त शत्रुता भूलिकरी आपनक सह मित्रतार हाथ बढ़ेबो, आपनक जीवनटी शत्रुमुक्त होई परिबो। किंबा आपनकर ऑफिस रे जदि उपरिस्थ ऑफिसर आपनकर फर रे कार्य करू नाहंती, आपनको नानादी हैरान हरकत करुचंती, अत्यधिक कार्य लोड कराउचंती, तेबे आपनकर उपरिस्थ ऑफिसर को मध्य एही उपाय माध्यम रे निजर वश्यता स्वीकार करिकरी चाकरीर स्थायी सुख सुविधा को प्राप्त करि परिबे। कर्मचारी महल कोनसी नारी बा पुरुष को आपनकर हाथ मुठा को आनिकरी कोनसी मध्य अभिष्ट को परिपूर्ण करि परिबा सह आपनकर सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में कोनसी नारी बा पुरुष को आपनकर अख्तियार करिकरी जेकोसी मध्य उद्देश्य को फलवर्ती करि परिबे। तेबे ए चमत्कार मोहिनी प्रयोग जहाँकि मंत्र रहित कोनसी बिंदुए मात्र मंत्र थे नहीं, मात्र गोपनीयतार सह जदि आपण माने क्रियाटी को सठिक रूप में निभै पाउचंती, तबे जानंतु कोनसी नारी बा पुरुष आपनकर सम्मोहन जालरू मुक्त होई परिबो नाही। आपण ताको जे भली भाव निर्देश करिवे से सेही भली भाव रे ही पालन करिवो। तेबे चमत्कार तंत्रोक्त मोहिनी प्रक्रियाटी को आपण मानक सह संपूर्ण भाव में शेयर करने पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपनकर एही भली कंटेंट रे रुचि रहउची, चैनल को प्रथम बार आछंती तबे चैनल करे थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आमे जेतल मध्ये आपण मानक सेवारे एही भली तंत्र मंत्र वीडियो को अपलोड करिवो तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंची जिवो एवं से सब को आपण माने सर्वदो देखि करी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे नजर पकबै शक्तिशाली तंत्रोक्त मोहिनी प्रयोग जहा माध्यम रे आपण को कोनसी मध्य नारी बा पुरुष जे कि आपण को वश्यता स्वीकार करे पई नाराज अछंती, तांको आपण निमिषकरे त्वरित बेगरे
ବିଜୁଳିର କରେଣ୍ଟ ଗତିରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିକି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଅଭିଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି କ୍ରିୟାଟିରେ ଯାହାଟା ମୁଁ ସେୟାର କରୁଥିଲି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଖୁବ୍ ଗୋପନୀୟତାର ସହ ସତର୍କତାର ସହ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଏବଂ କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ପ୍ରଥମ ରବିବାରକୁ ହିଁ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାସକରେ ଦୁଇ ଗୋଟି ପକ୍ଷ ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏବଂ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଷୟ ହୋଇକରି ଅମାବାସ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥାଏ। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହୋଇକରି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହୋଇକରି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଏଇଭଳି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ସହଜରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରୁ ବାଛିପାରିବେ, ପଞ୍ଜିକାରୁ ବାଛିପାରିବେ, ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରଥମ ରବିବାରରେ ହିଁ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା 5 ଗୋଟି ଅକ୍ଷତ ଲବଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଫୁଲ ଥିବ, କୌଣସି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ନଥିବ। ଏଇଭଳି 5 ଗୋଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହର ଝାଳରେ ତାକୁ ଭିଜେଇବେ। ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବାହ୍ନ ଭିତରେ ଆପଣ ଏଇ 5 ଗୋଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଦେହର ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ଝାଳ ବାହାରୁଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ତାହା ଭିଜିଯିବ। ଏବଂ ଭିଜିଗଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଛାଇରେ ଶୁଖେଇକରି ସେଇ ରବିବାର ଦିନ ହିଁ ଆପଣ ତାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେହର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଝାଳୁଆ ଅଂଶ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କାଖ ତଳ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ତେବେ 5 ଗୋଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଆପଣ କାଖ ତଳେ ରଖି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରୁ ପ୍ରଚୁର ଝାଳ ବାହାରିବ ଏବଂ ସେଇ ଝାଳରେ ହିଁ ଲବଙ୍ଗ ଓଦା ହେଇଯିବ। ଲବଙ୍ଗ ଓଦା ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଆଣିକି ଛାଇରେ ଶୁଖେଇ ଦେବେ। ଛାଇରେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ସେଇ ରାତ୍ରି ଭିତରେ ହିଁ ତାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗୋଟେ ଡଭାରେ ରଖିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ପାନୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଉ, ସାମାନ୍ୟ ଅଂଶ ତାକୁ ଖୋଇଦେବାର ଅଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚମତ୍କାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ କୌଣସି ପାନୀୟ ସହାୟତାରେ ପିଇଦେବେ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ସହାୟତାରେ ଖାଇଦେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ମାନି ଚାଲିବେ। ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ମୋହିନୀ କ୍ରିୟା, ଯାହାକି ବହୁବାର ପରୀକ୍ଷିତ, ବହୁବାର ସଫଳ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଏହାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ସେୟାର କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ମୋହିନୀ କ୍ରିୟା ଚାହାନ୍ତି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଖୁବ୍ ସାଦାସିଧା ଢଙ୍ଗରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିକିରି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଅଭିଷ୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହାକୁ କୌଣସି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା, କ୍ଷତି କରିବା ଏ ପ୍ରକାର ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ମୋହନ କ୍ରିୟାରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବା ପାଇଁ କି ଆପଣ ସେଭଳି ସତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କଲେ କୌଣସି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅପମାନ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାର ଅପମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଯଦି ସେଭଳି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି କାହାକୁ ସେଭଳି ବିଶେଷ ହଇରାଣ କରିବା କିମ୍ବା କାହାର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ବିଫଳ ହେବ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧିରେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ସତ୍ତା ନିହିତ ଥାଏ, ଯାହାକି ଭଗବାନ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ କାହାର ଗୋଟେ କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ଭଗବାନ କଦାପି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କୋପ୍ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସତ୍ ମନ ନେଇକି, ସତ୍ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକରି, ସତ୍ ଭଲ ପାଇବା ନେଇକରି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଥରରେ ହିଁ ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବ ତେବେ ଏହା ଗୋଟେ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭବେତ୍। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।